So, ay, Bella, enjoying guys. Enjoying orange, Lagi guys. ako may ganyan nung buntis ako. Ay, ay. Orange. Hmm? Naku! Sinasapal niya. Oo. Nakuha ikatas. Hmm? Hmm? Ay. Wala, sige, dahil makakain ni Bella. Dahil ko naman pero sa inyo eh. Okay. Okay. Bella love orange, guys. Yes. Okay. Ay. Ay. Bella. You love orange, Bella? Bella, Bella. Bella, Bella, Bella. Bella, yum, 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 yum. Ayun, ayun. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay. Naku. Sarap daw. Yum, Sarap. yum. Ang sarap daw. Sarap, sabi ni Bella. Ayun, oh. Nasasapal niya, guys. Oh. Ay, 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 ay. Nasasapal ni Bella. Oh, Rita. Oh. Sige, ayan, yan. Wala pang ngipin. Imbes na yung mga laruan mo ginaganyan mo yan, orange na lang. Ayan o, ayan o, ayan o. Ayan o, ayan o. Ayan o. Nakakatakot lang, baka malunok mo. Ayun, okay, okay, okay. More ba? More pa? Ay, ay, grabe. More pa daw oh. Dapat siguro yung orange. Kasi sisip-sipin niya. Ay, more pa daw, more pa. More pa, Bella. Bella want more, guys. Ayun, ayun oh. Bella, Bella. Okay, okay. Yeah, yeah, yes, yes. Mhm, mhm. Mhm. Uh-huh. Ah. Ninunat-nat, ninunat-nat. Pag ano, pag mag-ano ka, magkakain siya na ano, may naka-ready. You better eat instead of talking. Come on. Yeah. Okay. Finish it, Bella. Baka may maano siya. Huh? Okay ba yung lasa ng orange? Okay, okay. Enough, Bella. Enough. Okay. Enough. Okay, okay. Bella want more. Okay. Enough na. Malulobot na sa daddy mo eh. Bella, malulobot na daddy. Okay, okay, okay. Hi, Bella, enjoying orange. Sadali, Bella. Release, Bella. Uy, uy. May konti lang binibigay sa akin. Pasalamat ka, kinakain ko pimilaway mo. Oo. Huwag ka nang makipag ano. Ubusin mo na lang yan. Ay, ako, may ganun ka pa. Bibilihan ko nga sana sa kanya kanina ng ano, melon eh. Ang bili mo nga lo yung ano. Pakwan. Yung, Melon. ano, yung orange. Ayun, nakasam. Yun ano, malalaki. Para, di ba pag yun yung kinap, Oh. hindi ka mukha nito. Kahit isa lang trin nyo na. Isa. Grabe. Yeah. Grabe. Nagustuhan ng ano, Bella yung ano eh.
Ay, grabe, grabe. 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 Ito nga naman pagkain niya na nasa loob siya ng tiyan. Ay. Grabe. Ito muna. Gusto niya yung magain. Ay. Go, ha? Hindi ka halata, Bella. Hindi ka halata, Bella. Grabe, oh. Sip-sip talaga. Enough na? Ha? Enough na? You want more? Ha? Ha? You want more? Grabe, yung Bella namin. Mare, yung Bella want more, oh. Oh. Okay ba yung lasa ng orange? Okay pa. Okay naman. Tapos hindi pa siya ganun katamis. Masarap, Bella. Yung kanina kinakain mo, ayaw mo. Hirap na hirap dati mo pakainin ka. Alam. Yung orange ang papakain natin siya. Masisip-sip mo yun ng ganito. Vitamin C. Grabe ang Bella. Nagustuhan. Yan ang lagi mo natitikman sa tiyan, no? Bebe. Bus na. Enough na? No more, Bella. Bella! Naghahanap ka. Bella! Say thank you to Mommy. Come on. Oh. Wala na, bebe. Wala Ala. na dyan. Parang naghahanap ka pa, Bella. Wala na. You're looking for more, Bella. No more, Bella. Okay, guys. No. Thank you, guys. Say thank you to them, Bella. She's smiling, guys. Thank you. Hi, say thank you. Okay. Yum. Okay, guys. Thank you, Bella. Say, Kakain natin ka mo paghugas ako kamay. sige. Ligpit mo. Saglit lang. Sige. Ako na Bella. Go to daddy. Bella. Wala na, hindi na yun makakain. Bella, no more. Balat na lang yun. Okay. Bella. No more. Masama tingin. No more. Next time. Okay, bye-bye. Tomorrow.